আজ ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২৫। আপনারা সবাই জানেন আজকে সরস্বতী পুজো। তা সেই অনুযায়ী আমাদের বাড়িতেও আজকে সরস্বতী পুজো হয়েছে, তারই কিছু মুহূর্ত আজকে এই ভিডিওতে তুলে ধরছি। পুরো পুজোটা তুলে ধরা সম্ভব হয়নি, তার কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যেত, তাই কিছু মুহূর্তই তুলে ধরেছি। সুতরাং যেখানে দেখবেন যে মাঝে মাঝে আপনারা মনে করতে পারেন যে মন্ত্র হয়তো কাটা আছে, সেরকম নয়, বা মানে ঠাকুরমশাই হয়তো মন্ত্র ভুলে গেছেন, এরকম ব্যাপারটা নয়। ভিডিওটা কেটে কেটেই তৈরি করা, সুতরাং ওনার মন্ত্রগুলো অবশ্যই মাঝপথেই কেটে কেটে নিতে বাধ্য হয়েছি। তা ভিডিওটা দুটো পার্টে আসবে। এটা আপনারা সকালের পুজোটা দেখছেন, সরস্বতী পুজো, এরপর দ্বিতীয় পার্টে আপনারা সন্ধি পুজো দেখবেন, আর মার বিসর্জনের কিছু মুহূর্তও দেখবেন, আর দধিকর্মা তো অবশ্যই থাকবে। ওম ওম অষ্টমাত্রিকা সুগায় বঙ্গলিশি গায়ত্রী চন্দ্র মাতৃকা সরস্বতী দেব হলো বিজানি সারং সত্যায় মাতৃকা সে বিনিয়োগ। ওম শিরসে ব্রহ্মে দিশায় নমো। ওম মুখে গায়ত্রী চন্দ্র নমো। হৃদি মাতৃকা সরস্বতী নমো। বুদ্ধি হলব্য বিদব্য নমো। বয়ধান সরস্বতী শক্তি ভো নমো। সর্বাঙ্গে কিরিয়ায় অস্থায় নমো। ओम ओम निदाय नो शिवय सा शिवय बट भवताय ओम नित्य पट पट विष्टाय पट ओम नंग 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 ओम सरस्वती ओम सरस्वती ओम सरस्वती ओम सरस्वती नमो। ओम ओम कृष्णाय तद्दिशा मधुमयमान अनमिके कृष्णाय बट पट विष्टाय पट निदाय शिवय से शिवय बट भवताय ओम नित्य पट पट विष्टाय ओम सरस्वती नमो। नमो गुरुभ्ये नमः। येतु पादं धूपं दीपं पादं नैवेद्यं जलं नमः। येषु पुष्पाञ्जलिं गुरुभ्ये नमः। येषु पुष्पाञ्जलिं गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पाशे गुरु नमः गुरु परमेश्वर परमेश्वर दक्षिणकाल सायन सम्मुखे श्री नमः सरस्वती उद्यमं बोलायिंच मातृकाय पुष्टि क्षेत्रबलं नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थापकायश्च धर्मश्च सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार कृष्णाय राम कृष्णाय ते नमो। ओम भगवते श्री राम कृष्णाय नमो। पुष्पांजलि गुरुदेव श्री राम कृष्णाय नमो। एते गंध पुष्पे ओम इष्टदेवता भय नमः। एते इष्टदेवता भय नमः। एते वाद्यं कुलो देवता भय नमः। ओम गाम्बोदेव देवी भो नमः। गाम्बोदेव एते वाद्यं धूपं दीपं वाद्यं एते वाद्यं धूपं दीपं वाद्यं चंद्र धूपं दीपं वाद्यं एषु पुष्पांजलि ओम एषु पुष्पांजलि ओम इष्टदेवता भय नमः। एते कुलो देवता एषु पुष्पांजलि कुलो देवता एषु गाम्बोदेव देवी भो नमः। যে জঘন্য লোক ওর কাছে টাকা নিয়েছে তাকে আবার শুতে বলেছে আপনাদের ওই পাড়াতে। ওম ভুবস্ব ভগবতী সরস্বতী সরস্বতী या तिष्ठो संदिनं कुरु ओम निष्कालं मम कुरु जनं ज्ञानं। ओम तो बोलছিল WhatsApp এ দীপক বাদং নৈবেদ্যং জলং সেবাস্ত सरस्वती नमो। एतु गंधो सरस्वती नमो सायनं एतु बद्धं धूपं दीपं बद्धं नैवेद्यं जलं नमो। एषु पुष्पाञ्जलि ओम सरस्वती नमो। ओम सरस्वती नमो। एतु पुष्पाञ्जलि सरस्वती नमो। एतु पुष्पाञ्जलि सरस्वती नमो। ओम एतु बद्धं धूपं दीपं सरस्वती नमो। ये तो उपकार
एतो उपकारं सरस्वत्यै नमः प्रपद्यं धूपं दीपबद्धं नैवेद्यं जलं नमो एतो नैवेद्यं सरस्वत्यै नमः प्रपद्यं धूपं दीपबद्धं नैवेद्यं जलं ओम सरस्वत्यै नमः एतो पद्मं रचनां ओम अपनस्ताः अपनस्ताः सुमनस्ताः सुमुदनस्ताः बनस्ताः ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।